Omi para mo soya nimtume watu na Bashir Mvuni. Donc mfumo wa vira c'est par information pour amba wantu wa mkazi lazima watakisha banatu. Donc wabo si par exemple mwambia tamba information mwanzo nangu ngozini. Atoa siri la première information ngarojono mkazi mwantu wa peo hakuwa na dhuluma reseli contacte gendarmerie ya Mfuni wambia amba wanu fulani wanaambia si babo wasi wantu wao ramwatsa tutambia de préférence mje shambani na ikawa shambani mwa Parisa mu téléphone dije jero renge tuka clair abo dimanche comme d'habitude wasema lavuni rejipanga à 9h le téléphone de brigade wa mkazi gendarmerie rimpamba wasi ngare yao amba sinamje basi au sunirani awasi le débarqueria shambani ateraso shambani ringia moniho raungalia rimezi mba usalantour wantu wale wa contourner reisi rimpara de brigade wa gendarmerie Mvuni kasenga telefone rimpara telmea hai kasenga telefone ripara yahuri kasenga telefone abo fayitin jaringe shambani abo rikensi babu tu rifana hazi watu simple ata wakati lazima na marenza tu maremezi manwale video za MP grave wantu wengi la lazima renza tu wakati huo sikesi wanu kumparla antu wa débarquer waja wanatake bao inomi si mesena oui juste là si mesena ba mtata ikot la tuwa monsi tuwa attention ga munu zao ga munu ambar si huwa pour remarquer wantia mkaba nsingo mo mbuzi wa sere komio wala minha uju tuwa ga munu zao komio nga musu famba bonte bora au fait c'est pas un problème à ce moment là je suis évanoui tibama tajua ta na imu pel maarufu jipala mbati pasule soit breti swani pasule muhono breti abo pala toza na dingo pia vai harvai to hun ni voir ni deux minutes hangu wandaga wa mam armar toza mutini atawa tsetse dingo won harwa hun pia hun wa tsetse ha marto na tinita wandi abo manga na jipala maarufu mbati shonwa hun shonwa muhono na Asmani minyuwa wote ndai na fulani hapo libiti mahakama yao ya hukumlwa yafungwa ya dibina amanda ya 2 millions ya 2 millions hapo usufu ajeka wodi adadi ya wanru wao hujaharume arudi makati wa haja wa mtubi ya mrumaha ngude wa handani abakana mruha wambie ukana uwo tide uola de mikokarkari deplace rende pa hambani mbali wako hunwezindu tendetse ko wale lavani atanga mjona haruma mahala na kuelekeza lavani wahunwe lavani waisonwa neminyo walata wakamituzi waidukua waingongua wapwana baho na tia la futende mbabano tikolekeza le baho tanga mjona pana kolekeza le baho atemana kwa koni film yo bana kolekeza le baho rilekeza le baho ngari mrumahangu haripara hamana mbeze mjerenzatu batayo kapishna ramparsa chef de brigade wanwa la watijorijilia baya fikirika waishia yele mrumahangu ya haba ri puse na barar kongu wa mri kana suhar kongu wa mri ri hati bala ngarkwala mabonobo karkarungu wa mri wa mbonobo ngarkwala mabonobo tiharumwa mkobo rito waona obwa foto ukabana wakawa rizingiza pia ushungani shakaritu waona rito waona obwa foto hatwa wajao wala mrumango babo idri wandu twao bahi twao wo wamhimilia wala mrumango wamzingiza selola babato ola hapu hana hizo node aje andrema ni posho hitwa Mwenyezi Mungu esha kunivukisha Mwenyezi Mungu wala mrumango habeza wadugu ningoni hosi habala hasoja parsale so hauka huja kajabala tashonondi atoja parsana la so hapa haliju sawa hali beha oliokaya reme yentingo eshononde shisihivanu shiduku wale shishio linungilo mbili vanu tifumwa vanu libala hokakalitu fanya hazi makati yo warenge mrumahangu wamti harumaye mindu ya hawo usufu ajeka akati usufu ajeka hafoto harumo pande kori hana na bidivili hafoto harumo pande ula kahatsaya sela wajambrenge mrumahangu wamsasanya wamti harumo mindu ya usufu ajeka mtarumo mindu hahe hamsasanya wala warenge umkabaya wamfungu hamambe wamserendro ngamishio mrumahangu hapo ngamuni fina mine ishemeza ne para
na ipara ngwa mndu mahangu wanga rifao kabasa tajirani yarijilia na baba nyumba za karibu sha majirani wa haja wanaume wafanya hazi ya bundo yabo wabali ya marto wajahundo la mndu mahangu usufu ajeka wamfufua kwa miti ya marindo wamfufua uso hahe ula zilazonode ya rema parti ya bana banu sha mndu mahangu kajako jijua mende nionao wamfufua ndrondo esela warendeje kabaya ulime wahahe uroha udubobonsi sela ndiso vura ndio akaja sela ula usufa makana mumkau sela haka jafandro ula usufa ajeka amana kausoba kajafandro hakausiwa sela bo yakoso sufa ajeka kana igongo habali igongo hado mrema hodinguoni vahewa wenye wasawa mzingara walangu mremo sufajeka nguremo hodingono kaba hata boya hapa kwa aminikaba la harendeje esele wakaufanya ile bundo yabo harumanyi plus kongyo na mhogo ya mzazi wa shunkazi wabalia marto kwa nifikirikate marto hiyo ibaki wa shungacha kantujwa ka haiwono marto hiyo Italia waja kanza walumfufua ho arumale lingo la hahe na mabwe na musufaje kana sheigongo shahahe ya hirema hata ulamna kongo ya kanaye hazia wababahi hesahafu siwaishi ya wapara wamba risari mu agarura mlatse boshe tujoka ulashe mfua kweli tujashe mfua ndrabo shayo wodo wapara wamba boshe mfu ngari mtondo wao rimrema kujuni esaila wajibulo ashantu wajibulo indini wadua paramera mama bome risari mwanamme mrumahe ola sarmu hafu wakati mbaka huo mbazmini mapa makaramfu tabutu juru minga mjumore makelele no para hemesilamwe no bango ufwa ba umdunge abo kusamekando le baide hafasha wewe ngofo umdunge esaila sama mimi kati futi shahidi nyinde matufa mazahidi ukande mali ya hangu ne ardhi ya hangu asila wani dubia wasila wabisonu fanya ze aferi swafi mimi abo sawatimi semruma hangu mimi tisa kemrume kweli hafu wa jusa mabwe tena mharuma wararu na waona wajamreme mwana hangu Idrisi waitwa juu wa Idrisi hafubama eselabo ya fubama warenge shonode wamreme van wamreme hodingoni shila shonode wampaswa shehiswa bahe ngowome deja we mwana katudisa isa hiyo kala kajajua kare mashonode wamreme na ula sufasheka habanda shila gongo shahahe hajashiremme mwana hangu harumale paja kole paja hata wo bahanonde warilata wakamzaze yavo kwanza wamhimise wanapora swanda warilata kwanza mhimise kajashindo hino la mwana paka nzazulone nyumba toli yavo na mrege la glasi mumkaza warenga la glasi wamkaza zanunga yavo wanibubu ndondro sela wanirenge mkabaya wantiaho hanga nyinti jorojo rongowa wanita mkabashebuni wanifungwe hanga yinu kamonao hunu hapaso hunu wodo mkabaya do akonipasua ngamona unipasua kasa ndondro makatila warenge na leso na mkabaya wasaya wanifungwe macho ntione diwana wasanifunga keli hiyo wanabe yakubali kaya arudi ya hapo rivayo rangule usamatino kubali tino mbana na tina mparo mbana babeshe kati famjo bakaru arudi esa ila wa ribubu hata wanunun sudisa apo unane sana leje an sudisa warijusa warirwawa hata hopareni wende warivuriza bo nyumba juu mimi tibalie mato tileje shanganishio eselabo kone wabora sabala wanivuriza hamamdu wavuriza wozi jaba ntukaoti ndo kuvuriza ndo alona mo wakuvuriza ndo hapo wanivuriza na mimi mwana hangu shaye mrume wakawa mranti ko shambani sela yabo warivuriza wardiwa paramera tena deuxième fois eseyo mputiji bala wambende wa mrenge wakawa wambaka gandusaru msisibasha kati watonto waorendera walate haruma nakuju tijola mera hawambia ndewa mrenge nsujua tukawa mpara mera ranzi ye warudi wako ya deuxième fois wende wa mrenge ola
mruma hangu wacha tena wamfuriza vala ribakisha vala hata wasela wala wenyile daho ni batoli hiyo ukabona bakanzi wakufanya bunjilo handani ra wahunda yabo wa mwambie kaya baraka jaju wakezo ndo mafanya kofikiri kanga mwendo wa menase haumu mwareme anotasha kajacho kamkwenda mama uwe wafe yabo na mwatoe bano mangoni hangu bamwe hati bano mangoni hangu wajosi hawajiwa baba kando bya juko subutaje yapo wakati mtu mfuni ajosibutaje yapo okati jowa wa mapu ya mfuni dalila joja yapo Islamba arekanga bajoko hujamreka kwa tu jasha hata chantarmere hijabu kwa tu tende warenga bawaka bano jasha chantarmere kabano jamindo onga tu watundu wao waborandira walate ho makujuni wasai makano rizilo arambari watondowe yabo ambaka ena mwajuse mwatowe yabo warijusa bo mimi tivurizio renerivurizio ashantujo bandra vurizo kabo deja tisati bali mato tijaulemevu saunja uzungoni swafi Yesa ila ribaki wala hata waja wanaume wailipo wambanga wana nyumba ya kurwabo yao onsini mwao msuja wao hindi woje sela wala wanaume waliopo wahaja wapara kozepu wapara ne gendarmerie toujours ya mfuni keja wa kaijaja wapara ne gendarmerie se wabahari wapara polisi wakwe polisi liono waja mtu mzima de adungana ne kozepu sela waja wasela wabo kozepu ijao waritawa wakawala hawapara bekozepu tsasingarisiba numbavu nienda hu bawaambie kanga ngojo nabora 200 mnyongo we usiha amjo jamri paris mejabora 200 sela wanyongo wa usiha abo washale gala patiwa wareme bio watrawao sela baruha mnamana mme msujola mtu indineza hakorongwa shinzuani hajabala hatondoe mwana hangu de wahandano mkabaya sela haja hansengelea nguni nguo wakanifungwe kelinu ngununguo ya mikabaisho ilishoshe buni shasha rose asigala nguni tondote mabakabezo mitondowe rahawa ndwao we jaja wa huwa batawa langwa sihawa tunatumani mwingu ngujo sababeza bandu wala tawa langwa jangwa jokuwa ambako ano wahi ntondo mikabati mabatondo ane mtu mahangu uwe mkababa ne mtu mahangu uwe mfungushe buni sila ziko uwe enzembozi zila za hesima ziko ambale wane sima isho ndizo waka wafunge mtu mahangu yabo zikanziru ko zitondoa hokaika mbonzine ne haku sabu hao la moto hawa hazi tondoa aju habo haremelio hatawa esela la semani minyabo yone ambulance hakofikiri gari la polisi haremelio hawabirusiha harumashumu dahula undwani bakurwabwe yabo hasisha hivyo hizo deze habari za weza lunga yabo njashinda ngabo zinji ntoshinda na zamba ngowono za lunga yabo si homini hodulu harumambilasi na imezikana wa mumwa ntu harumambilasi za lunga yabo bai tisati lejea atanjaji juwa tijihundu harumela pita liamvuni mimi ndio na kujirambo ila pitali ya mvuni tandwa karikela pitali ya moroni shanja koja katikela pitali ya moroni ti diriro hari jere hanto la pitali ya mvuni hata nswabili dena lamu ha mfundraru dena lamu ha na jihunda kamela pitali ya mvuni hizo deze habari za nijira alafu mimi ngaono bana ngamona ule tavulangu linu bana linukoshi la mwana mmedo Muhammadi wa Shibarakani koyena mabiru yufanya hazi sabundo wa mabiru linukoshi andriwara hata hambaka badi na bazahi uhuru hapo shitovunziha shibaha kwanza vunze shibashantsaya alhamdulillah Mwenyezi Mungu yeye hakuriwania kaba jaruma mndu hatosawa yeye hakuriwania njavunzi heshiba harare shibashinu shivunzihe ngamonao hatenkomio izode makoshi ya kuni rwaria yani vunze yeshibashantsaya zode ze habari yendo Muhammad akaniriwa rabana الشيء اللي هو بان جواسيا زمرو زيجيري كرسيو ندام رانغاميا دون بان préparer مسافر d'urgence بان نغلاو ليو à partir de 10h توغا تيرا نغا avion pour Dar es Salaam ratsahe uno inshallah unanya naweza habari za Algeria
no wanduo mkazi kavati hata mzima jirani akaya wako nishamo na kwa ukamiti kwa urama hiyo no upara eme silamwe na rengarilo abanga ruwa wao kavati hata mdu mzima wa haba hata wako uja wa pare koze puno kwa jasubuti watengera mgosi wala wajen atulike maname ye mjeni uwe ya kupare koze poti mkazi swafi awe beshika koishia shamkina kamhara horitengelea aho horitengelea bana kurisha waborula wao sheba ni asubuti atengelea ndabano resara siswa kupareni wahaja wala mimi bango anifirao hata nzima mawalisore unrezo malufini nonidise shateja njadisa wanibalia waja wanilatsa ya wanilatsa yodeze habari za rijiria bwana mundu mwana hatu abido mfilme shehito abishehito bishosonondesha kushondeshonondesha kama mwana odumana hatu ya kore shondari maso swani tam amposeswa shodi shonondesha shondari maso wa pleswa watinema boya mpoka zimba iwa mashehitwa yayo dema bo wa komrema arumale gunguno tena le paja wa mrema igongo hata umdu famanzi ye ya kumzihira ya warengela glasa komkaza nda wa waluha manyu batolila warengela glasa ko kaze manango wadumu sabo ngo noje hamba tushi atakatika zwala glasa ranzi na jao yeye ndamina yeye sanganywa ambulance nzima mahangu hata ambulance ngoni nyingi zini marto na foru mwanzo wao marto na mwanzo ta na mbani ngamonao nemba amono nemba zote hedi zilio mbaya hedi kurumi ya marto mengoni wa tsete telefoni anunga libo hao ndio haruma zihiro yerilejei ekambwa benze nyezi Mungu lojoribeshelea yarani hokamu kujua benwa shakwa noke arudi yangu najoka kwa no paro irenga irenga kwa no irenga ila tigulu na girmar gino de wa hule